السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ہل میں اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ہے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں بڑی تعداد میں صحافیوں نے بھی شرکت کی اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی ریلیٹڈ کافی لوگوں نے کیا۔ اس کے علاوہ کانگریس مین اور وومن کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ انور اقبال صاحب جہاں سے ہمارے ساتھ ہیں، ایئر وائی اور ڈان کے۔ تو انور صاحب، کیا آپ کو فیلنگ ہوئی؟ میں نے دیکھا کانگریس مین وومن نے بڑے چھوٹے چھوٹے بھی جواب دیے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، آپ امریکہ میں کہیں بھی یہ بات اٹھائیں گے تو اس پہ کانگریس مین ہیومن رائٹس کی ایشوز کی میں جو بھی وائلیشن ہوگی اس کی مذمت کریں گے، اور جس کے خلاف کارروائی ہوگی اس کی حمایت کریں گے۔ ہمیں دیکھیں، حقیقت سے آنکھ نہیں چرانا چاہیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس پہ تشویش ساری دنیا میں پائی جاتی ہے اور یہاں بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہیں سمجھا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت کو دبایا جا رہا ہے، لوگوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے، پریس پہ پابندیاں لگائی جا رہی، ان ساری چیزوں پہ گفتگو ہوئی۔ اس میں کچھ ظاہر ہے کہ کسی نے طویل بیان دیا، کسی نے چھوٹا بیان دیا، لیکن سب نے بیان دیا۔ آپ کیا کہو گے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کافی عرصے ہوتی رہی ہیں، اور میڈیا کی آزادی پر بھی جو ہے پریشرز ہمیشہ سے آتے رہے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے جب سے عمران خان کا واقعہ ہوا، 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جو نظر آ رہا ہے، ہمیں جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر عمران خان کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو وہ ظاہری بات ہے، اپنے اپنے حلقوں کے اندر اپنے کانگریس اراکین کو خط لکھتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں، ہماری ہوم کنٹری میں اس طرح کے واقعات ہیں، تو اس پر کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے۔ اس لیے ہمیں اتنا زیادہ جو ہے وہ رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ نے یہاں پہ گفتگو سنی، کانگریس اراکین کی گفتگو بالکل صحیح تھی۔ انہوں نے الیکشنز کا مطالبہ کیا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کا۔ انہوں نے قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، میڈیا کی آزادی کی بات کی ہے۔ لیکن جو یہاں پر کراؤڈ بیٹھا تھا، وہ پاکستانی کراؤڈ نہیں تھا، وہ پی ٹی آئی کا کراؤڈ تھا، مطلب ایک سیاسی جماعت کا خاص کراؤڈ تھا، اور ان کی کوشش تھی کہ وہ اس پورے پروگرام کو جو ہے وہ ہائی جیک کر دیا جائے، جس میں وہ پوری طریقے سے کامیاب تو نہیں ہوئے۔ لیکن پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو ہے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی بات ہوئی جو بھی ہے، لیکن وہ ایک خاص واقعے کے اوپر ہے، وہ پورے پاکستان کے بھی ایک خاص واقعے کے اوپر ہے۔ اور ظاہری بات ہے، یہ بات غلط ہے کہ آپ سابق ایک وزیر اعظم کو ٹی وی پہ آنا اس کا بند کر دیں، اس کو انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بنائیں، اور جیسے ایک صحافی کو اٹھایا گیا۔ لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں، ابھی یہاں پر بھی ایک صحافی موجود تھے جو کہ شکایات کر رہے تھے کہ کہانیاں ان کی سنی آپ نے بھی ہے شاید بھی ہے، ہمیں پتہ ساری کہانیاں۔ یہ بھائی، آپ ایسا کام کرتے کیوں ہیں؟ آپ نے اتنے بڑے بدماش بنے ہوئے تھے، 3 سال سے آپ کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جو کوئی زیادہ صاحب جو ہیں، 3 سال سے پروپیگنڈا مہم چل رہی تھی ٹی وی کے اوپر ان کی اور یوٹیوب کے اوپر۔ کون سی صحافت کر رہے تھے وہ؟ اب جب برا وقت آیا تو اٹھ کے اتنے بھائی بدماش بیٹھے رہتے ہیں وہیں پہ۔ اچھا، صحیح ہے۔ یہ ایک کوشچن جو میں نے دیکھا، جو ایک سوال پوچھا گیا کسی پی ٹی آئی والے نے کہ جی انتظامیہ کہاں تھی، فورسز کہاں تھی، لیکن اس کا جواب بڑا اچھا دیا انہوں نے کہا 6 جنوری کو ہمارے پاس کوئی ایسی مشین وہ نہیں تھی کہ ہم موب کو نہیں کنٹرول کر سکتے۔ انہوں نے یہ دیکھیں جواب کتنا صحیح جواب دیا تھا انہوں نے، کیا کہیں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ ذرا پوزیشن ڈفرینٹ ہے۔ وہ موب بھی بہت بڑا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس میں جو سٹنگ پریزیڈنٹ جو تھا وہ موب کی سپورٹ کر رہا تھا۔ اس وقت جو تھا، یہ اس میں گورنمنٹ جو تھی، اس وہاں پاکستان میں جو موب تھا اس کو سپورٹ نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے موب تھے۔ تو اس طرح کے سوال، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی فوج نے کسی کی طرفداری کیا، حکومت نے ہنگامہ کروایا، مگر جب اس طرح کی بات ہوگی تو اس طرح کے سوال اٹھیں گے۔ اور جیسا کہ جہاں زیب نے کہا، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو صرف امریکہ میں نہیں، انگلینڈ میں بھی یہی حال ہے، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں نا، ان کا ایک رویہ ہے، اور رویہ یہ ہے کہ وہ جو پارٹیاں اس وقت برسر اقتدار ہیں، پی ایم ایل این ہوں، پی 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 ہوں، ان کے سپورٹر کم ہیں، عمران خان کے سپورٹر ہر جگہ زیادہ ہیں، اور امریکہ میں تو شاید 90% لوگ سپورٹ کرتے 90 سے ہوں، بھی زیادہ ہوں گے۔ زیادہ ہوں گے۔ تو امریکہ میں جیسے جہازم نے کہا کہ وہ یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں کیا انگیج ہیں ان کانگریس مین سے، سینیٹر سے ملتے ہیں، جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور ان میں بہت بڑی تعداد ڈاکٹروں کی ہے، جن کے کئی تو کانگریس میں ان کے مریض ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے ان کے لیے وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں۔ تو حکومت کو اس بات کے لیے تیار ہو رہنا پڑے گا کہ جب بھی آپ کوئی ایسا سلسلہ کریں گے تو امریکہ میں اس طرح کا ہی ریئیکشن آئے گا۔ لیکن ناصر، یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دوں میں آپ کو، دیکھیں فرق کوئی نہیں پڑنا، کیونکہ
9 मई का जो वाक़या था ना वो पाकिस्तान की रेड लाइन थी, ठीक है। जैसे ये कहते हैं भाई इमरान खान हमारी रेड लाइन है, भाई देखें पाकिस्तान अगर आज सलामत है ना तो आपकी फ़ौज की वजह से। वो अलग बात है कि वो सियासत में अपना दाव पेश लगाते हैं, वो असर व रसूख चाहते हैं अपना हर सियासी जमात के अंदर, लेकिन आप जो जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम दायम है, आप जाके उनको तो जलाओ घराव नहीं कर सकते ना। आप ठीक है तकरीरें कर लें, सब कुछ कर लें, और इस बात में कोई शक नहीं कि वगराया जिस शख्स ने, ठीक है आपको फिर एक्सट्रीम रिएक्शन तो आएगा, बर्दाश्त करें, फिर बर्दाश्त करें या पास करें। तो आखिर वन साइड, जैसे खतीजा जा के बारे में उन्होंने ये नहीं बताया कि खतीजा जा ने किया क्या है, ये भी तो है ना। भाई देखिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जब कोई पार्टी के लोग करेंगे कोई हियरिंग तो वो न्यूट्रल तो नहीं करेंगे, क्यों करेंगे इतनी शुरू में कह रहे थी ना, ये न्यूट्रल हियरिंग नहीं, क्योंकि आप देखें कि सिर्फ 3 लोगों के सवाल लिए उन्होंने, बाकी हम में से किसी भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से उन्होंने क्वेश्चन नहीं लिया। वो इतनी एफर्ट करेंगे, इतना पैसा खर्च किया होगा, मिलना मिलाना मुलाकात वगैरह करके, इसलिए तो नहीं करेंगे कि वो यहाँ आके न्यूट्रल लोगों के हवाले कर रहे हैं, या पीपी के सपोर्टर्स या PMLN के सपोर्टर्स कर रहे हैं। ये उनका शो था, तो उसमें ये बातें तो होंगी। PTI का शो था, PTI का शो था। लास्ट कमेंट आप ले लें, अनवर साहब की बात सुन लेना। ये PTI का शो था, इसमें ऐसे ही होगा। लेकिन जैसे फौज वाली बात है, PTI का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन ये बात साफ नजर आती है कि PTI हमाकत पे हमाकत करती जा रही। जितना आप फौज को टारगेट करेंगे, पाकिस्तान में अमरीकी जाके आपको लड़ेंगे नहीं, तो आप उतना फंसते जाएंगे। अब PTI को थोड़ा सा एहतियात से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे हट के फ़ौज से ताल्लुकात बेहतर बनाने पड़ेंगे। और जो इमरान खान की साहब की ये ज़िद है कि मैं PMLN से बात नहीं करूँगा, उस ज़िद से निकलना पड़ेगा। आपको बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना आप फंसते चले जाएंगे। अच्छा, आप दूसरी बात ये देखें कि यहाँ पर एक और ज़्यादा साहब जो आए हुए थे, उन्होंने एक आज ही मैंने अमरीकी महकमा ख़ारजा के साथ मैंने मुलाकात की, मैंने उनको बताया FBI मेरे साथ है, फलाना मेरे साथ है, सब आपको पता है क्या भाई। अभी आप क्या अमेरिकी महकमा खारजा के तुम्हारे FBI का अपना लेटर दिखा दिया उनको। स्पोक्स पर्सन, अब स्पोक्स पर्सन जो अमेरिकी महकमा खारजा का वो बयान दे कि जी ज़्यादा साहब यहाँ पर भाग कर आए हैं, कोशिश ये कि बयान दे, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि मैं और आप अभी हमने एक ब्रीफिंग अटेंड की थी, उसमें हमें बहुत वाज़ह है कि अमेरिकी इंतज़ामिया की पॉलिसी क्या है, और ये वो पॉलिसी नहीं है जो ये चाह रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने जो चीज़ें देखी आज, इन्होंने क्या फील किया इस सब चीज़ों को देख के। जी, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह गिल, को चेयर इंटरनेशनल फोरम USA, सीनियर जर्नलिस्ट पंजाबी न्यूज़पेपर। आज कैपिटल हिल ते जिहड़ा डॉक्टर आसिफ महमूद ने सैमीनार करवाया है पाकिस्तान की स्थिति बारे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਦੇਖਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਲਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਔਰ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो पूरे संसार में चंगा हो सके। अच्छा, एक सवाल किया गया कि जनाब आखिर ये सब लोग कहाँ थे जब आर्मी की जो जगहें थी उन पे हमला हो रहा था, तो उस पर आपने देखा कि नैट शर्मन ने कहा, क्या कहा उन्होंने, कहा हमारे पास कोई ऐसी मशीन गन नहीं है। 6 जनवरी को जब यहाँ हुआ कैपिटल हिल में तो हम नहीं कर पाए, तो मॉब को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उस पर क्या कहेंगे कि पाकिस्तान ने वो सही किया कि मॉब को उस वक्त एंगेज नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी लाशें गिर सकती थी। देखो जी, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੈ,
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਰੋੜੇ ਫੈਂਕਣੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਵਾਮ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੋਂ करे और सिचुएशन को कंट्रोल करे। थैंक यू सो मच नाज़रीन। अभी हम आप और लोगों से भी इंटरव्यूज़ लेते हैं जो आज इस महफिल में इस तकरीब में शामिल थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.